आधुनिक रूपकार महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बाहादुरेर 113तम जन्मदिन से जन्मदिन उपलक्षे आमादेर त्रिपुराबासीके आंतरिक अभिनंदन गुरुजनদের प्रणाम आमी सबाइके मेसेज दिते चाই सारा आमादेर सारा त्रिपुरा राज्ये एखोनो जारा महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बाहादुरेर जन्मदिन पालन करिब जेहेतु सरकारी भावे छुट्टी घोषणा हो गेছে महाराजा वीर विक्रमेर नामे एयरपोर्ट हो गेছে এখন আমি রিকোয়েস্ট করব আমাদের প্রত্যেক ঘরে ঘরে এই মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের জন্মদিন পালন করার জন্য এবং মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের ছবি ঘরে রাখার জন্য সেটাই আমি ত্রিপুরাবাসীকে মেসেজ तो त्रिपुरा का उन्नति का सोचो जो विजनरी था इसने आज से 100 साल पहले सबके लिए सोचा वही है मैसेज वन मस्ट थिंक यूनाइटेडली फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री ऑफ द स्टेट डेवलपमेंट ऑफ द यूथ थिंग्स दैट विल हेल्प अस टू बिकम important state in the northeast also. And I think there was only one Maharaja Veer Vikram who was born in rare times. The whole family, in fact, I shouldn't say it, but right from Maharaja Veer Chandra's time, they have all been there as great democrats. Ravi Thakur, of course, was first discovered by Veer Chandra Maharaj, then Radha Kishore Strand, then Veerendra Kishore Manikya, then Veer Vikram to give him the title of Bharat Bhaskar, the first recognition in the country, helping out the famine, helping out people, thought for both the tribals and the non-tribals, for the Adivasis and the refugees who came, and the local, our people. So that is true democracy. Everybody lived together happily, one happy family. मैडम आज से नहीं मैडम आज से 3 साल पहले महाराज का बर्थडे त्रिपुरा में नहीं मनाया जाता था तो अभी जो नया गवर्नमेंट आया है यहाँ पे गवर्नमेंट से मतलब नहीं है जिसने अच्छा काम किया कभी भी किया देर हो मगर दुरुस्त आए आप लोग हम लोग करते हैं बहुत से ऐसे अच्छे लोग हैं जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे सोशल वर्कर्स थे राजा राम मोहन वगैरह सभी थे अब जब आप लोग ने इसमें जागृति आई तो करना बहुत अच्छा है इसमें मीडिया का या पब्लिक को उचकाने की बात नहीं होनी चाहिए बहुत सिंपल बात है सच्ची बात है सत्यता सबसे बड़ी चीज़ है इसको हमने मान लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया कोई भी पार्टी का आदमी हो कोई भी आदमी हो अच्छा काम करता है उसको उसका लिए उसको तारीफ देना चाहिए थैंक यू आज के दिन तो हमारे जন্য অনেক বড় দিন তো আজকে আমরা এখানে রাজবাড়ির সামনে বুগাগড়ার দুটোতে আমরা সবাই মিলে ফুল দেব তারপরে এইখান থেকে র্যালি করে আমরা যাব বুগাগড়ার যারা রাজবংশের শ্মশান আর বুগাগড়ার
বীর বিক্রমে যেখানে সমাপ্তি হয়েছিল ওখানে গিয়ে সেটা আমরা ফুল দেব। তারপরে আমরা সারাদিনে আমরা 11টার পর থেকে 4টা আশ্রম আছে যেটা ভিজিট করব আমরা। এটার মধ্যে একটা আছে বৃদ্ধাশ্রম, তো ওখানে আমরা খাওয়া দাওয়া দেওয়া হবে। তো বাচ্চাদের জন্য কাগজ বই খাতা যেটা দেওয়া আছে ওটা দেব। তো ওখান থেকে শেষ করে আমরা ইচ্ছা আছে যেহেতু খুমুলুঙে বুবাগড়া বীর বিক্রমের স্ট্যাচু ওপেন করা হচ্ছে, তো ওখানে যাব আমরা, গিয়ে এসে ওখানে ফুল দেব। তো ঠিক সন্ধ্যাবেলা এখানে রিটার্ন করে এসে আমরা এখানে বুবাগড়ার সামনে প্যান্ডেল ধরাবো। তারপরে গিয়ে এখানে যারা আগরতলা শহরের মধ্যে যারা আছে, যাদের ঘরবাড়ি নেই, আমাদের ফুটপাতে যারা থাকে ওদের জন্য খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করেছি, তো ওদেরকে দেবো এটা। আর আজকে জানি না, সবাই তো জানার কথাও না, রিসেন্টলি এটা হয়েছে যে আজকে এখানে যে রাজবাড়ির মিউজিয়ামটা আমরা ত্রিপুরা ডিপার্টমেন্ট ট্যুরিজমে অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে 2টার থেকে 6টা বিক্রি করে দিয়েছে ওরা বুবাগড়ার বার্থডের জন্য। তো সবাইকে নিমন্ত্রণ রইল যে আসেন, দেখেন বুবাগড়ার এখানে পুতুল রাখা থাকবে, এখানে ফুল রাখা থাকবে, আপনারা দিয়ে যদি মনের থেকে যদি চান যে বুবাগড়াকে আমরা সম্মান দেবো, যেহেতু উনি আমাদের রাজ্যে একবার রাজত্ব করে গেছেন, ওনা আমাদের সম্মান দেওয়ার দরকার। তো সামনে আমাদের কাজ এটাই থাকবে যে বুবাগড়ার রাজবংশে যেটা শোষণ আছে ওটাকে চেঞ্জ করার। কারণ এটা আমি মনে করি আমরা শুধু আমার না, এখানে আমরা যারা যতজন ত্রিপুরার বাসী, যদি ত্রিপুরার নাগরিক নিজেকে মনে করে, তো আমাদের এটা কর্তব্য যে বুবাগড়ার রাজবংশের যে মহাশোষণকে চেঞ্জ করার। কারণ আমরা শুধু মিউজিয়াম, শুধু এয়ারপোর্ট ধরে রাখলে হবে না, যেহেতু আমাদের জানা আছে ওখানে আমাদের রাজবংশের শ্মশান আছে। তো ওটাকে আমার মনে হয় ওটাকে আগে আমাদের সুন্দর করে তুলতে হয়, যাতে মানুষ কেউ যদি আসার পরে যে জানতে চায় আমাদের কাছে যে বুবাগড়ার এই যে এয়ারপোর্টটা হয়েছে যার নামে, ওদের রাজ পরিবার এখানে আমরা দেখলাম। এরপরে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে যে রাজবংশের শ্মশানটা কোথায়, তাহলে আমরা যদি এই জঙ্গলটাকে দেখিয়ে দিই, আমি মনে করি যে আমাদের মান সম্মান যতটা আমাদের সবার কাছে জানা আছে যে ত্রিপুরা রাজ্য সুন্দর একটা ছোট্ট রাজ্য যেখানে সবাই মিলে বাস করি আমরা। তো ওই জায়গার মধ্যে এই জায়গাটা দেখানোর পরে আমার মনে হয় আমাদের মান সম্মানটা আরও নিচে চলে যাবে। তো যার কারণে আমি সামনে ওই শ্মশানটাকে নিয়ে কাজ করব। मैं यहाँ से दशम कामी से खुमुलुंग के बाद अगरतला में स्टेट गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, उसके बाद जमथुम के बाद किला के बाद टाकर चला जा रहा हूँ। अभी यहाँ है। अब अगर किसी लोगों को महाराजा के नाम को कुछ करना है तो मैं अपील करता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा अपनी तरफ से कुछ कीजिए। मैं अकेला 5-6 जगह में जा रहा हूँ। मैं अकेला आज जो स्टैचू भी लग रहा है खुमुलुंग में, मैंने गवर्नमेंट का रुपया एक भी नहीं लिया है, अपने पॉकेट से मैंने ये स्टैचू इंस्टॉल किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जो पब्लिक का पैसा है वो स्टैचू में जाए। तो मैं ये सब कर रहा हूँ अपनी तरफ से। और स्टेट गवर्नमेंट आईसीए डिपार्टमेंट क्या कर रहा है रविंद्र भवन में, इसमें आपको भी बुलाया होगा और खुमुलुंग में भी, तो ऐसा ही होना चाहिए या फिर और भी अच्छी तरह से पालन करना चाहिए? देखिए, मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये लगता है कि महाराजा वीर विक्रम के नाम पे स्टूडेंट्स के लिए एक स्कॉलरशिप फंड होना चाहिए, क्योंकि अगर महाराजा वीर विक्रम का एक सपना था तो आधुनिक त्रिपुरा का सपना था। इसमें महाराजा वीर विक्रम ने शिक्षा को बहुत इम्पोर्टेंस दिया था। अगर महाराजा वीर विक्रम के नाम में एक स्कॉलरशिप हो जहाँ में डिजर्विंग स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिले तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन को हेल्प होगा। मुझे लगता है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उसी लाइन में मैं भी कुछ करने के लिए सोचूंगा। आज महाराजा वीर विक्रम वेलफेयर सोसाइटी बहुत कुछ कर रहा है महाराजा वीर विक्रम के नाम से, और आज आप यहाँ आए हैं तो मैसेज क्या होगा? मैसेज हर साल का एक ही मैसेज है, वो मेरे ग्रैंडफादर थे, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसने एक त्रिपुरा का सपना देखा था। आज जो मैं कर रहा हूँ, जो अपने त्रिपुरा से कर रहा हूँ, वो उसी का सपना को आगे ले जाने के लिए, हमारे त्रिपुरा को सुरक्षित करने के लिए, फ्यूचर के लिए एक होकर हादसा होकर आगे बढ़ने के लिए, यही मेरा एक मैसेज है। और सब लोगों की मांग ये है कि हमें महाराजा वीर विक्रम का मूर्ति बनाया जाए, तो आपका क्या मानना है? मेरा डिमांड सिर्फ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड है, वहाँ में महाराजा वीर विक्रम को आज के त्रिपुरा से ज़्यादा सम्मान है।